ए राम रे अंगा यो मरे आणि ते या ओके मॅडम मॅडम एक मिनिट yes thank you all the best with great power comes great responsibility yes thank you yes तुमका yes नमस्कार बाईट जाय आणि स्नॅक्स दे आडला बरं Madam, Daniel elected as Sarpanch. Yes, today my son Daniel Lobo has been elected unopposed to this chair of being a Sarpanch of Parra village. I wish him all the very best and I thank all the Panchayat members for supporting him and only want to tell him that with power comes big responsibility. With power comes equal responsibility and he is responsible enough and he has a smiling face like his dada and very compassionate heart also like his dada and I'm sure he will give justice to his chair. I thank Bab amcho Chandanan Halmarkar, he was a Sarpanch and under his guidance he has learned, he was a deputy Sarpanch at that time, he has learned to handle the affairs. I thank him and he has आमची पर्रा पंचायत म्हणता ती एक घर, it's a family. It's never been a I know I was here in this panchayat for 15 years, 10 years as a sarpanch and always it was like a family. Always garan family members आहात हे आम्ही it's always been there आणि आमचो एकूच motto is to see that Parra village becomes a model village for others to follow. So I'm sure with the help of all the Panchayat members, my son Daniel Lobo will do whatever is best in his capacity to keep Parra village, as a gaon. Thank you very much. तुम्ही सरपंच हय आमचे इलेक्शन जावन हांवें सरपंच पद स्विकारले आणि डेप्युटी सरपंच आणि फुल टीम आणि आमचो आमदार यांच्या सहकार्यान आयज पर्राचे आमी काम करीत आसले. डेव्हलपमेंट हे चालूच आहा आणि हे चालूच रावतले. डेव्हलपमेंट केन्ना बंद जायना. म्हणटच जेन्ना एक कदेलीर बसता तेन्ना पयलो विचार हो आपल्या गांवाचो आसता. गांव कसो सुंदर, कसो क्लीन, गांवांतल्या लोकांचे कशे डेव्हलपमेंट करचे ह्या विचारान आमी फुडें गेल्ले आणि हे बाबतीन आयज आदलो डेप्युटी सरपंच बाब डॅनियल लोबो आयज सरपंच जाल्लो आहा आणि तेच विचार तेचे विचार तेच आसा आणि हांव खात्री दिता सगळ्या लोकांक की आयज जी तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या तो ती पूर्णपणे पार करतलो. कित्याक तेचे विचार गांवा खातीर एकदम बरे सुंदर विचार आसा. आमी हालींच सगळ्यांनी मेळोन आमच्या गांवा खातीर एक ड्राफ्ट फ्रेम केल्लो आहा. कसो गांव आमचो डेव्हलपमेंट जावचो आणि तो ड्राफ्ट बसून फ्रेम करपाक फुडाकार तेणीच घेतलेलो. कित्याक तेचे विचार ह्या गांवा खातीर खूब सुंदर आसात आणि हांव आमच्या पर्रा गांवांक सांगता की आयज आमकां एक नेवो लीडर मेळ्ळो आहा जो यंग, हार्डवर्किंग, व्हेरी टॅलंटेड आणि ह्या भुरग्यान म्हाजी इतली खात्री आहा की वो फाल्यां आमचो फ्युचर जातलो. हितून कांयच हें ना. कित्याक त्याच्या घरान पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड आहा पूण जे हांवें त्याच्या भितर पळयल्लें आहा तें हांवें त्याच्या बापाय वांगडाय काम केलां, आवय वांगडाय काम केलां पूण त्यांच्या पेक्षा तेजे कडेन काम करपाची क्वॉलिटी आहा
आनी हांव नक्कीच सांगता फुडलो फ्युचर लिडर हो आयज पर्रान आयच्या दिसा कधी बसून जल्माक येयलो म्हणून. थँक्यू. आयज तूं सरपंच जाल्लो आसा, जिम्मेदारी वाडलेली आसा आयजच्यान, कितें सांगूंक सोदता? पयल्या सुवातेर देवा कारगा दिवन तशेंच आमचो माजी सरपंच आनी म्हाजो मेंटर चंदानंद हरमळकराक, माय डियरेस्ट मदर, एक्स सरपंच ऑफ दिस ब्युटिफूल विलेज, पार्रा विलेज, आनी आमच्या डॅडी देव बरें करूंक म्हणून सोदता. तशेंच आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर, माय टीम टुगेदर फॉर पार्रा आनी आमचे पोरीचे लोक सगळ्यांक दिनवासता, कारण तांचो पाठिंबो आमी जेन्ना आमचो विजन तांच्या मुखार दवरलो की गांव आमी राखून दवरपाक जाय आनी हो गांव जो जावन आसा सगळ्यांच्या काळजाक आनी सगळ्याच्या मनान आमी एक स्ट्रॉंग कम्युनिटी आनी एक फामील कशें जगपा खातीर वावरूंक जाय. होच विचार फुडें घेवन म्हाका दिसता आमची जी टीम जावन आसा टुगेदर फॉर पार्रा, वी आर गोईंग टू फायट टू कीप आवर विलेज, आवर कल्चर, आवर हेरिटेज अलायव्ह. आयज जे गोंयान घडटा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ही पॉलिसी जी आमी काल ग्राम सभेन 26 जानेवारी रिपब्लीक डेचे ग्राम सभेन आमी जी पास केल्ली आहा, इट इज अ मॉन्युमेंटल पॉलिसी. नो अदर पंचायत हॅज टेकन दिस स्टेप. आमी दर एका डिपार्टमेंटाक जाका ही पॉलिसी लागता तांकां व्हरोन ते एक्सप्लेन करतले, कारण जरी तर आमी गोंयान आमचे गांव आमी फुडें पळोवंक सोदतात आनी जनरेशन नेक्स्टाक आमी आमचो कल्चर आनी हेरिटेज शिकोवंक सोदता आनी गांव गांव उरचो म्हणून आमी वावरूंक सोदता जाल्यार असले पॉलिसीची गरज आसा. वी नीड एमेंडमेंट्स टू बी डन एट द गव्हर्मेंट लेवल आनी जे मेरेन पंचायतींसून ग्रासरूट लेवलांसून हो प्रेशर गव्हर्मेंटाचेर पडना ते मेरेन हे चेंजीस जावंक शकना. एंड आय एम शुअर दॅट इफ ऑल ऑफ अस कम युनायटेड एज वन, दॅट इज द प्रेस मिडिया, दॅट इज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स, सोशल वर्कर्स, तशेंच आमचे NGOs, एक्टिविस्ट सगळे वांगडा येत जाल्यारूच हे बदल येवंक शकतले गोंयान. आनी एकदां सगळे आमचे पर्रीकार भावांक आनी भयणीक सांगूंक सोदता की म्हाज्या टेन्युरान आमी जितले प्रॉमिसीस केल्ले, ऑल आवर कमिटमेंट्स आनी आमचो मॅनिफेस्टो जो आमी तांच्या मुखार दवरला, वी वील कंप्लीट दोज प्रॉमिसीस एंड वी वील ऑल्सो वर्क to make our village, as we have always worked to do so, a model village. Thank you very much. Daniel Bob, Deputy Sarpanch, आज सरपंच, मॅडम तुमची सरपंच, आमदार, तसेच त्याची आमदार, मंत्री अशी सगळी हे करून 2027ची निवडणूक लागीं पावल्या. 2027च्या निवडणुकीत खंय तरी तुमी एक उमेदवार आसतले. पळय सद्याक म्हाका सरपंच पदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जबाबदारी दिल्ली आसा आमच्या पर्राच्या लोकांनी, तशेंच आमची आख्खी टीम जी जावन आसा. आय वील वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पार्रा एट द मोमेंट एंड ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता कमी लोकांक मेळटा. एंड आय थँक आवर पीपल आनी लोकांक जी कामां जाल्ली जाय ती आमी पूर्णपणी करतले ऑन अ टायमली बेजीस. क्लेनलीनस हो म्हाजो एक मेजर फॅक्टर आसतलो. जरी तर आमकां गोंय आनी आमची ट्युरिजम इंडस्ट्री जी जावन आसा परत रिवायव करपाक जाय. फ्रेंडलीनस तशेंच क्लेनलीनस स्टार्टींग फ्रॉम विलेजीस ही करपाची गरज आसा आनी एक सिस्टम जाग्यार हाडून आमी ते करून दाखयतले. लेट अस वर्क टुगेदर एज वन कम्युनिटी, वन फॅमिली टू मेक शुअर दॅट द ग्लोरी ऑफ गोवा, आमचे सोबीतशे गोंय जे जगभरचे लोक
हांगासर येताले आयज खुबशे नेगेटीव मिडिया आमचेर पडलेले आसा. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट अँड वी हॅव टू वर्क टुवर्ड्स बींग ट्युरिस्ट फ्रेंडली, टुवर्ड्स बींग फ्रेंडली अमंग्स द पीपल. आनी बरो मेसेज म्हाका दिसता सगळ्या कडेन वचपाक जाय. आनी अवश्य आमचे ग्लोरी डेज जे जावन आसा ते परत येतले. तुमच्या परत विकास बरोच जाल्लो आसा आनी हेचे फुडें तुमचें विजन कितें आसतलें डेव्हलपमेंट? हांव व्हेरी शॉर्टली आमचे सगळे प्रेस मिडिया जो पॉलिसी जो जावन आसा विल पुट इट बिफोर यू सो दॅट यू अंडरस्टँड. आमचो एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतलो आनी ते प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान आमी ते सगळे आमचे जे विजन जावन आसा विथ रिगार्ड्स टू डेव्हलपमेंट दॅट हॅज टू टेक प्लेस इन एवरी विलेज. परत गांवान दर एका गांवान जे भाशेन सस्टेनेबिलिटी आनी डेव्हलपमेंटाची गरज जावपाची गरज आसा तांकां तुमच्या मुखार दवरतले. आनी म्हाका खात्री आसा की सगळे जाण इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इरिस्पेक्टीव ऑफ villages, they will support this policy, they will support our movement to make model villages. सगळे सद्या कितें जाता तुमी प्रेस ब्रिफींग करतात, सगळे तुमकां पळयतात, लायव्ह चालू आसा, उत्तर अजून मेळोंक ना. तुमी 2027 चे उमेदवार आसता. At the moment my responsibility is that of a sarpanch. आमी सरपंचाच्या थंयसून वावरतले. we will work according to our responsibility. कोणाकूय गरज आहा, इफ एनीबडी रिक्वायर्स एनी हेल्प, आमचें दार सदांच ओपन आसा. वी आर ऑलवेज हॅपी टू हेल्प एनीबडी इरिस्पेक्टीव. ते जेन्ना आमच्या ऑफिसान येता, आमच्या घरा कडेन येता, आमचो दार सदांच तांचे खातीर ओपन आसता. थँक्यू.